Seorang mahasiswa Texas mengatakan kepada panel Kongres bahwa ia menghadapi ancaman kematian setelah berbicara menentang kelompok Islam di kampus Amerika. You received death threats. Yes, sir. People saying that they were going to be at my house waiting for me to get home and they were going to shoot me. I had people telling me to kill myself. What has the school's response been to these death threats? It was very dismissive. Your school's libraries offer Islamic literature like the Quran and other things. Offers a Quran but no Bible available. Have you talked to the school about why they would allow a Quran but not a Bible? Berita ini dari Christian Post. Seorang siswa sekolah menengah di Texas mengatakan kepada panel Kongres bahwa diskriminasi pandangan yang terang-terangan di sekolah negeri tempatnya bersekolah adalah alasan mengapa pihak administrasi memblokir klub siswa Partai Republik sementara menyetujui kelompok dan acara ideologis lainnya. Marco Hunter Lopez, seorang siswa di Wiley East High School di Wiley, pinggiran kota Dallas, membagikan video viral di media sosial pada bulan Februari, di mana ia mengklaim literatur keagamaan Islam, termasuk pamflet yang menganjurkan hukum syariah, diedarkan di kampus oleh sebuah kelompok bernama Why Islam. Hunter Lopez, presiden klub siswa Republikan sekolah tersebut, mengatakan bahwa kelompok itu membagikan penutup kepala Islami atau hijab kepada siswi-siswi di seluruh sekolah menengah atas, serta salinan Al-Quran dan pamflet tentang hukum syariah dan hal-hal Islami lainnya selama jam makan siang. Setelah berdiskusi dengan keempat wanita yang hadir mewakili kelompok tersebut, Hunter Lopez mengatakan bahwa ia bingung mengapa mereka diizinkan berada di kampus. Biasanya kami mengundang perwakilan dari perguruan tinggi. Kami juga memiliki klub-klub, katanya. Setahu saya, kami belum pernah mengundang kelompok keagamaan. Pada tanggal 13 Mei, Hunter Lopez menyampaikan kesaksiannya di sidang Komite Kehakiman DPR, di mana anggota DPR Brandon Gill dari Partai Republik Texas menanyainya tentang mengapa upayanya untuk membentuk klub Partai Republik yang memenuhi semua persyaratan standar awalnya ditolak karena sifat politiknya. Persyaratannya adalah memiliki 10 anggota, seorang guru yang bersedia menjadi pembimbing, dan sebuah ruangan untuk pertemuan, kata Hunter Lopez. Kami memenuhinya pada hari pertama. Meskipun telah memenuhi persyaratan, katanya, kelompok tersebut kemudian ditolak karena sifat politiknya, meskipun kelompok ideologis lain, termasuk kelompok yang mempromosikan ideologi penegasan gender, telah disetujui. Ketika ditanya mengapa sekolah tersebut tampaknya menerapkan standar ganda, Lopez menunjuk pada pendiri Turning Point USA yang tewas, Charlie Kirk, yang ditembak mati dalam sebuah acara di Utah Valley University September lalu. Mereka hanya tidak menginginkan nilai-nilai konservatif. Saya pikir ini adalah tren yang telah kita lihat dengan bagaimana Charlie Kirk berada di kampus-kampus dan di kampus-kampus sekolah menengah. Saya pikir mereka menganggap nilai-nilai konservatif sebagai ancaman, karena nilai-nilai itu memang benar, tambahnya. Lopez membandingkan perlakuan terhadap klubnya dengan dukungan sekolah untuk Hari Hijab Sedunia, dan mencatat bahwa kepala sekolah secara aktif berpartisipasi dan mempromosikan acara tersebut. Kepala sekolah kami sebenarnya mengenakan hijab selama 2 tahun berturut-turut setahu kami. Dia mempostingnya, mempromosikannya di media sosial dengan mengatakan dia menyukainya dengan huruf kapital semua, ujarnya. Menambahkan bahwa klubnya yang telah disetujui masih menghadapi pembatasan, termasuk poster-poster yang diturunkan. Siswa tersebut juga menyoroti kesenjangan di perpustakaan sekolah. Sekolah menengah pertama Macmillan di Wiley ISD menyediakan Al-Quran, tetapi tidak ada Alkitab, kata Lopez. Seraya mengklaim bahwa Alkitab tidak diizinkan. Wiley ISD tidak segera menanggapi permintaan komentar pada hari Jumat. Menurut Hunter Lopez, ada juga protokol keamanan berlebihan yang diberlakukan pada pembicara tamu klubnya, termasuk perwakilan negara dan anggota Kongres, yang membutuhkan pengurusan dokumen dan pemeriksaan latar belakang selama berminggu-minggu sebelumnya. Sebaliknya, katanya, sebuah kelompok Islam tidak menerima pengawasan seperti itu. Tidak ada setahu saya, kata Lopez ketika ditanya tentang protokol untuk kelompok tersebut. Dia mencatat bahwa sekolah tersebut tampaknya tidak memeriksa materi,
termasuk pamflet syariah atau barang-barang dengan syahadat, pengakuan iman dalam Islam. Hunter Lopez mengatakan kepada panel bahwa ia menghadapi ancaman kematian setelah berbicara menentang literatur Islam. Ada orang yang mengatakan mereka akan datang ke rumah saya, menunggu saya pulang dan akan menembak saya. Ada orang yang menyuruh saya bunuh diri. Banyak hal berbeda, katanya. Tapi saya tahu, tidak ada seorang pun yang bisa menyatakan apapun atas saya, karena saya bangun setiap pagi dengan kemenangan bersama Kristus. Thank you, Mr. Chairman, and thank you for holding a very important hearing, and thank you to the witnesses for taking the time to come here. Mr. Hunter Lopez, I'd like to better understand your story. I think it's important, and thanks for being here and being boldly telling us about what happened. Can you tell us what are the requirements to create a student club at your school? The requirements are to have 10 members, a teacher that's willing to sponsor, and a room to meet. And did the Republican club that you formed meet those requirements? We did on day one. They did, and was your club allowed to be created? No, we were actually notified that we were denied due to political nature, even though other ideological groups, including groups promoting gender-affirming ideology, were approved. Why do you think the school had such a sort of obvious double standard? I'm not sure if it's the educational establishment. It could be any of those. It could be the principals that have been in the system for a while. They just don't want conservative values. I think it's a trend we've seen with, how Charlie Kirk was on campuses and on high school campuses. I think that they think conservative values are a threat because they're true. And how has the school administration either encouraged or supported World Hijab Day? Our principal actually wore the hijab 2 years in a row that we know of. It could be more. She's posted it, promoted on social media, saying she, quote, loved it, all caps. And they're just promoting these events like nothing, but our club, on the other hand, has to receive strict, first of all, we weren't approved in the first place, and then once we were the only club that couldn't have other privileges that other groups had, and they took down our posters. And so there's just a lot of things in this double standard clearly to favor the Islamic group. Is it true that your school's libraries offer Islamic literature like the Quran and other things? Yes, so McMillan Junior High and Wiley ISD offers a Quran but no Bible available. But no Bible. So there's a Quran, but the Bible's not allowed. Correct. Is that true in multiple libraries? From what I know, confirmed it's McMillan Junior High is one that I know of. I can look at the other libraries and submit them to you if I find any other findings. Okay. Have you talked to the school about why they would allow a Quran but not a Bible? So I haven't, the principals actually run away from me and hide, so I can't have a discussion with my principals because I act like an adult and they act like children. Yeah, well, you very much are acting like an adult. They probably don't want to be on the record with that policy, given how egregious it is. When clubs such as your sponsor visitors to come to the school and speak about club interests, whatever they are they subject to security screenings? So when our club has guest speakers, including a state representative or a congressman, we have to submit 2 weeks in advance paperwork. We have to submit a week in advance background check. We have to submit their staff if they're coming. All these lengthy processes. I often have to miss my lunch period and skip lunch, skip a meal to fill these out. But on the other hand, the Islamic group got favorable treatment. Okay, yeah. What were the security protocols that were in place for the Islamic group? From what I know, none. None. From what I know. So typically, you have to go through a lengthy background process, but this Islamic group didn't have to. Correct. Obviously, they didn't background check, the organization because it has multiple terror links, and they didn't. I guess they didn't check the Sharia pamphlets that they gave us or the Qurans with the Shahada card. They were perfectly fine with it because the principal was there that day just looking at it perfectly fine. What's been the response from the school since you've been public and vocal about this double standard? Like I said in my opening testimony, when my mom had requested the principal to email my teachers, because I had to miss school for the first day after that and had to go late the second day because of death threats and things like that. And my mom had asked the principal to email my teachers just to keep an extra eye on me. And the principal told my mom, you can. So it's really, that speaks volumes to the approach of leadership that the school has and the school district has, because I guess they just wanted to dismiss my safety in that moment. You received death threats? Yes, sir. What were some of the death threats? Could you tell us about them? I had
people saying that they were going to be at my house waiting for me to get home and they were going to shoot me. I had people telling me to kill myself, a lot of different things. But I know nobody can proclaim anything over me because I wake up every morning with victory with Christ. Amen. That's exactly right. What has the school's response been to these death threats? Like I said, that first day it was very dismissive. I actually received a death threat last year, and I believe I have emails, and I could submit them to the record of the principal saying, "Oh, things are already taken care of." Very, I would say, downgrading it or just minimizing specific situations. I can submit those emails to the record. I just want to be clear. You had a threat against your life, somebody saying that they were going to come to your house and murder you. Correct. And your school's response was dismissive. Correct. Got it. Thank you, Mr. Chairman. That's the end of my time. Thank you. Appreciate it. Kesaksian anak ini sungguh mengerikan. Sebuah sekolah negeri di Amerika menyediakan Al-Quran, tetapi melarang Alkitab. Membiarkan kegiatan promosi Islam, melarang kegiatan Kristen. Yang protes mendapatkan ancaman pembunuhan, dan pihak sekolah tidak peduli. Saya masih tidak heran jika hal ini terjadi di negara mayoritas Muslim. Tetapi ini terjadi di Texas, Amerika. Dan semua ini dikemas dengan dalih toleransi kepada umat Muslim. Miris sekali. Tetapi, ada satu hal yang bisa kita pelajari dari kasus ini, yaitu apa yang dilakukan oleh Marco dalam menghadapi kondisi semacam ini. Dia tidak diam. Dia tidak ketakutan. Dia mendokumentasi semua, termasuk ancaman yang dia terima, lalu menempuh jalur hukum dan jalur politik yang lebih tinggi lagi untuk menindak orang-orang dan sekolah yang bermasalah ini. Ini adalah cara yang benar dan harus ditiru oleh kita yang tinggal di Indonesia. Kita tidak boleh diam, karena diam berarti kalah, dan pihak sono akan semakin senang membuli kita. Kita juga tidak boleh balik melakukan kekerasan terhadap mereka, ataupun bersikap tidak adil kepada mereka, karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kita sebagai Kristen. Yang kita punya hanyalah kata-kata. Jadi kita harus mengatakan hal yang benar, di tempat yang benar, kepada orang yang benar, dengan cara yang benar. Aku berkata kepadamu, kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi saing dibuang dan diinjak orang. Garamilah dalam dirimu dan hidup damai dengan orang lain. Aku berkata kepadamu, kamu adalah terang dunia. Kota yang ada di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita di bawah kantang, tetapi di atas kaki dia untuk menerangi semuanya. Setiap orang akan dikarami dengan api. Hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Aku berkata kepadamu, kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi saing dibuang dan diinjak orang. Garamilah dalam dirimu dan hidup damai dengan orang lain. Aku berkata kepadamu, kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi saing dibuang dan diinjak orang. Garamilah dalam dirimu dan hidup damai dengan orang lain.
Kota yang ada di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Tidak ada orang-orang yang menyalahkan pelita di bawah jantan, tetapi di atas kaki dia untuk menerangi semuanya. Setiap orang akan dijalani dengan api, hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.